This time check is brought to you by MaxVit. For the man na may MaxVit gigil. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Bread. Big day? You need a bigatin breakfast. Have a meaty busog sarap sandwich with Ladies' Choice Chicken Spread. This newscast is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat nga naikadungan nga labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. Ako si Angelito Losada, 54 years old, taga Masya, Agdao, Davao City. Dinhi nako ni dako og nagkaedad sa Davao. Daan kong driver sa tindahan dinhi duol sa mua apan karon nagapamasada nakog jeep adlaw-adlaw. Sa sobrang traffic og kaguot sa dalan, dili malikayan nga maluya og kay tibuok lawas ang puhunan sa pagpaningkamot. May na lang naapirmi ang Centrum Silver Advance. Kadakog tabang labi na sa inadlaw-adlaw nakong kusog og bisan ako ang immunity. Karon pa nga usahay kalit bundak ang ulan human ang sobrang kainit sa adlaw tibuok adlaw. Centrum Silver Advance ang naanda na nakong katabang sa pang-adlaw-adlaw tungod kay dako pod nig ginatabang aron makadangop kog mas himsog nga panlawas og naapod kini nutrients gatabang para sa kusog nga kasing-kasing. Lahi na ang kondisyon sa lawas sugod 50 anyos. Adunay lapas 25 ka nutrients ang Centrum Silver Advance nga gi-adjust para sa mga sama natong edad 50 pataas nga kinahanglan gihapon mo kayod para sa pamilya og sama na kong gadrive paghihapon og adlaw-adlaw makigbugno sa dalan. Centrum Silver Advance kanunay gadakong tabang sa akoa sabayan og saktong kaon og exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Guys, aduna ko'y bagong nailhan og excited nako nga ipaila-ila siya sa inyo. Oops, it's not what you think ha. Gipaila-ila nako sa inyo ang pinakabago, pinakamaayo nga Enervon Z Plus powered with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6 and 12 og vitamin E. Tabang mohatag og healthy energy og dugang nga depensa kontra sa sakit ubanan sa sakto nga diet og exercise. Busa pag pinakabago, pinakamaayo nga Enervon Z Plus na mo. Ang lagang Unilabian multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Ronald De La Rosa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit, bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumaldayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo, punan og bughat, pamaol, punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga nakikinig dyan, this is your future self. Kung may isa akong payo sa inyo, simulan na mag-vitamin D. Kasi pag kulang sa vitamin D, baka mapabilis ang body aging. Try new 40D 2000 from the most doctor-prescribed vitamin D brand, 40D.
helps slow down body aging by preventing age-related diseases like hypertension, diabetes, and osteoporosis, and improving sleep, digestion, and mobility too, with proper diet and exercise. 40D 2000. Alagang Unilab yan. Cholecalciferol vitamin D is the generic name of 40D. If symptoms persist, consult your doctor. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez